अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। नाजरीन, आज बात करेंगे हॉलीवुड के एक बड़े एक्टर जॉर्ज क्लूनी की। जॉर्ज क्लूनी न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। वो एक खूबसूरत इंसान हैं और अपनी डैशिंग पर्सनालिटी की वजह से भी पहचाने जाते हैं। उनकी फिल्मों की एक सीरीज है ओशियन के नाम से, जिसने आलमगीर शोहरत हासिल की। उसके अलावा कुछ अर्सा पहले उनकी एक फिल्म आई थी ग्रेविटी के नाम से, जिसमें उन्होंने सैंड्रा बुलॉक के साथ काम किया था। जॉर्ज क्लूनी की अहलिया एमल जो है वो भी एक बैनुल-अक़वामी वकील हैं और अपने रॉयल स्टाइल की वजह से दुनिया भर में पहचानी जाती हैं। हालिया दिनों में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से दुनिया भर के लोगों के सामने जॉर्ज क्लूनी का एक नया रूप सामने आया, जिसको दुनिया भर के इंसाफ पसंद जो है अमूमी तौर पे और मुसलमान बिलखसूस इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और उन्हें हीरो करार दे रहे हैं। ये वाक़या क्या है? हुआ कुछ इस तरह के इजराइल की एक कंपनी ने उन्हें एक कमर्शियल करने की दावत दी एयरलाइन के लिए, और उन्हें बताया गया कि इस कमर्शियल को शूट करने के लिए सिर्फ 24 घंटे दरकार हैं, और इन 24 घंटों के लिए कंपनी ने जो रकम उन्हें ऑफर की वो थी $35 मिलियन, यानी 3.5 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स, जो कि पाक करेंसी में कन्वर्ट करें तो बनते हैं तकरीबन 6.25 अरब रुपए। लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि जॉर्ज क्लूनी ने इस ऑफर को कबूल करने से इनकार कर दिया। अब आप जानना चाहेंगे कि हमारी दिलचस्पी इस बात में क्यों है कि अगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तो हमारा इससे क्या लेना देना है। असल में हमारा लेना देना इसलिए है कि जो वजह बयान की जॉर्ज क्लूनी ने, उससे दुनिया भर के मुसलमान जो है बहुत मुतासिर हुए और उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। बरतानिया के अखबार गार्जियन को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इसकी वजह ये बयान की कि जब मुझे ये ऑफर की गई तो मैंने अपनी बीवी से भी मशवरा किया और फिर ये तय किया कि हरचंद के इजराइल जो है वो अमेरिका का पार्टनर है, इत्तेहादी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी पॉलिसियां ऐसी नहीं हैं और मेरा ज़मीर ने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी कि मैं इजराइल की एक एयरलाइन के लिए कमर्शियल करूं। हम सब जानते हैं कि फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है मुसलमान तो उस पर एहतजाज करते हैं, लेकिन एक अमेरिकन फनकार का ये बात करना और इतनी बड़ी रकम, ये कोई छोटी रकम नहीं है नाज़रीन, लेकिन उससे इनकार कर देना और फिर उसका बरमला इजहार करना, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। एक तरफ तो ये वाक़या हुआ, इसके साथ ही एक और शानदार वाक़या जो दूसरा हुआ वो भी इसी नौइयत का है, वो भी मैं आपके गोशगुजार करता हूँ। देखिए, यूनान की एक 22 साला मॉडल है राफेला प्लास्टीरा। ये मॉडलिंग करती है और ये मिस यूनिवर्स के आलमी मुकाबले में हिस्सा ले रही थी। आप जानते हैं कि मिस यूनिवर्स जो है वो एक ब्यूटी कंटेस्ट है। जो लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं जाहिर है उनकी आंखों में ख्वाब होते हैं। हर वो पार्टिसिपेंट, हर वो लड़की जो इसमें हिस्सा लेती है वो मिस यूनिवर्स का ताज अपने सर पर सजाना चाहती है। ये भी ज़हन में रखिएगा कि इसकी उम्र 22 साल है। जब राफेला प्लास्टीरा को ये पता चला कि मिस यूनिवर्स का फाइनल जो है वो इजराइल के एक शहर में होगा, तो उसने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। 22 साल की इस लड़की ने इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट पर फलस्तीन का परचम शेयर करते हुए कहा कि मैं एक ऐसे शहर नहीं जा सकती जहां लोग अपनी जिंदगियों के लिए लड़ रहे हैं और मैं वहां जाकर स्टेज पर यह जाहिर करूं कि यहां सब कुछ ठीक है। मैं ये नहीं कर सकती, मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। ये दो वाक़यात ऐसे हुए हैं, ये दो अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने
اپنے ذاتی نفع نقصان سے بالاتر ہو کر، جنہوں نے مذہب سے بالاتر ہو کر، یہ دونوں سیلیبریٹیز جو ہیں، یہ دونوں مشہور شخصیات جو ہیں مسلمان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مذہب سے بالاتر ہو کر، اپنے ملک سے بالاتر ہو کر صرف انصاف، حق اور سچائی کے لیے اپنی آواز بلند کر دی۔ یہ دونوں واقعات دلوں کو چھو لینے والے واقعات ہیں۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے، اور یہی ہوا کہ ان دونوں کے خلاف پھر ایک مہم شروع کر دی گئی، وہ خاص سوشل میڈیا ہو، وہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس کے کنٹرول میں ہے۔ رافیلا کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، اس کے کردار پہ سوال اٹھائے جانے لگے، اس کے نظریات پہ تنقید کی جانے لگی، لیکن وہ بہمت لڑکی کھڑی رہی۔ اس نے اپنا انٹائر کیریئر خطرے میں ڈال دیا، اس نے مس یونیورس کا تاج ٹھکرا دیا، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹی رہی۔ اسی طرح کسی امریکن فنکار سے یہ توقع کرنا کہ وہ اس قسم کا فیصلہ کرے، ناظرین یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کسی امریکن ایکٹر کے لیے، کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ ان کے لیے بہت خراب نکل سکتے ہیں۔ ہر طرف سے ان پہ تنقید کی جاتی ہے، ہر طرف سے ان کا راستہ روکا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخصیات یہ باتیں اچھی طرح جانتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ قدم اٹھانا ہم سب کے لیے بہت بہت بڑا واقعہ ہے، بہت سبق آموز واقعہ ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ان معاملات میں فلسطین کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، ہم سارے اسلامی حکمرانوں کے رویے سے خوب واقف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی ملکوں کے سربراہوں کا کیا کردار ہے، وہ ہر معاملے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور آج کل تو جو بالخصوص صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کا رویہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لہٰذا میں اس وقت اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب ان پہ تنقید کی گئی، جب ان کا میڈیا کے ذریعے گھیراؤ کیا گیا، تو دنیا بھر کے انصاف پسند، دنیا بھر کے وہ لوگ جو سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، دنیا بھر کے وہ لوگ جو مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، وہ ان کے حق میں آواز بلند کرنے لگے، انہیں حوصلہ دیا، انہیں ہیرو قرار دیا۔ پاکستان میں بھی کچھ شوبز پرسنالٹیز ہیں، کچھ اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں، ہم ان سے بھی توقع کرتے ہیں کہ کبھی زندگی میں اگر ایسا کوئی موقع آئے تو وہ بھی اسی طرح حق و ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح حق و صداقت کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے اور دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے اگر اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ضرور کر لیجئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔